आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। किसी दिलवाली ने शपथ घेतो की मी तिरंगा फडकवेन आपले स्वातंत्र्य सैनिक आणि शूरवीरांच्या भावनांचा सन्मान करेन आणि भारताच्या विकासासाठी आणि प्रगतीसाठी स्वतःला समर्पित करेन. जय हिंद. चेतना चिंतामणीचे गाव, बोलते जे अर्णव, पीयूषाचे चंद्रमे जे लांछन, मातंड जे तापहीन, Who designed the Indian national flag that we know today? Number 1, options istunnam. Be ready. Number 1, Mahatma Gandhi. Number 2, Jawaharlal Nehru. Number 3, Pingali Venkaiah. Number 4, Sarojini Naidu. पिंगली वेंकय्या.